हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आसतु आमे आज घरे भोजी स्टाइल खीरी प्रस्तुत करवा से मुझे गोटे कप चाउल ऐड करी मुझे प्रथम भिजेकी रखीदी अध घंटा आपको आम आज प्रेसर कुकर रे बनइबा से मुझे प्रेसर कुकर को गरम कर नहीं मु गोटे चामच देसी घी ऐड करी आपण चाहिए रिफाइन रे मध्य करें मुझे अल्प किसी चीनी दे ताकू कैरामलाइज कर नौची चीनी कैरामलाइज करने द्वारा खीरीर कलर बहुत ही सुंदर आसी था देखापी भल दिशी थाए। एबे हमर चीनी आस्ते आस्ते कैरामलाइज हो कलर चेंज होपर आम ताथे चाउल को ऐड कर नवा चीनी आमर आउ टिके चीनी आमर ये कैरामलाइज हो गला एबे आम से चाउल को ऐड करी टिके एपट सेपट करदे ये आमर चाउल कलर बसी जाइए। एबे हमें से पानी ऐड करवा मुझे गोटे कप चाउल पाई 2 कप पानी नौची आपण आपणक चाउलर क्वांटिटी को चाहिए पानी ऐड करेंगे। आपको टे घाटी दबा प्रेसर कुकर बंद करी मुझे 2टी सीटी दौची स्वाद टे लुण ऐड करी। आम क्षीर गरम कर नवा मुझे खीरी 1 लीटर क्षीर व्यवहार करुँची खीरी पे आमर चाउल पूरा पूरी रेडी हो जाए मो चाउल देखो केते परफेक्ट होती एबे आम क्षीर रे ताको ऐड करी टिके फुटापी छाड़ीदबा ये मु खीरी गोटे कप चीनी यूज करी कहीं मु मिल्क मेड यूज करुँची ये किसी गुजराती गुंड नहीं एबे आम चाउल को क्षीर रे ऐड करी ताको फुटापी किसी समय छाड़ीदबा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk.
will never be alone. Said I now. ଏଠି କ୍ଷୀରି ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟେଇ ନେବା ଆଉ ଟିକେ ଥିକ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠି କ୍ଷୀରିର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ତାକୁ ଏଠି ଫୁଟେଇ ଦେବା। କ୍ଷୀରିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏଠି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ ନହେଲେ ତଳୁ ଲାଗିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଆମର କ୍ଷୀରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାପରେ ମିଲ୍କ ମେଡ଼୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କରିବା। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. ଏଠି କ୍ଷୀରି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, କଲର୍ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି, ସର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଉପରେ ସର ବସିଯାଇଛି। କ୍ଷୀରିର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି, କ୍ଷୀରି ଠିକ୍ ଅଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବସିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ।